Burger ni Soho si Donya. Mania na sinal na apus. Aman niya May apos? panisip. Kunsihar? Oh, kunsihar. Kunsihar. Na, dama kunsihar. Ngahalay kami kunsihar nanan. Habi kami libre erupe Apa ba Yan buto? kasi ano isa. O nandata kaya ninda ko. Beni buto no sabnaan. Alangan number 1 ya makami barangay kami. Na. Kala ka mo. Nga na burger lile. Number Ang 1. utang. Mingga pangutangan burger. Tag si Iser. Si So, utang. Si Ahmad. Nga si Ahmad. Ule. Ahmad. Ay pinga ka Ahmad? Utang huelga ko no. Wala ahing utang mabili. Malalasin. Edit do. Oy, ano man dat ngatian ka. Donya, kito na ko. Una, kau Ay, single? Utang ba maniya sinsibeyang ito. Apaw. Yung naman. Kaya na kita ngutang. So, si Donya. Siyang utang Maniya apam? to man. Siya apam. Burger. Ikiam na dito. Tinggal na ka. Soho. The screen of my phone is already broken because it fell off the ground and hit the stone. Simply because I was waiting for the burger. Baby girl. Yan ang kamula. Sarap burger. naman. Asa ko doon nga titwa. Pabayaran mo pa. Ha? Yutle, utang. Eh, mabaya si ate di kayo. Anong order kayo? Tupo. Yali ko. Yan ba? Burger ko rin dahil makamuhaan mo. Ning ni ko doon. Han, utang ha. Natatawa. Ano ni kumaya ko doon. Miss na guy. Ang sarap naman to. Lala. Mania bohe. Natin ka kabungkulo. Wala ito. Kabungkulo na nasubit. Hindi tako tinggal burger na nila. Panlain ko no. Wait for you. Wait for you. Nasaan na ito? Nalo, dahil makanuele. Ano pagbaba? Dala mo ha si ate. Burger o egg burger. Joy. Ay, nalitro na. Egg burger. Kanigi utang ranin ni baby girl. Oh. Si Donya. Puro egg kita today. Asawa sa kunsihal way kwarta. Joy. Ano na, litro na. The burger that breaks my phone. Sakit kaya kung dughan kay na nahulog sila kung nabuwak sila. It breaks my heart really. Yummy burger. Yummy burger. Yummy kay utang. Yummy. Ako na rin kaunang tanan. Sakit kayo sa akong dughan oy kay nabuwak jud akong iPhone tungod aning burgera oy. Ko ang ambulance burger. Sayang. Bye-bye. Bye-bye. Thank you sa donor.